Magluto tayo ti dinneran habang aglablaba kultong pwede ito utong. Tara. Okay sa akong dadi karabasa. Hi guys, agluto akti kwa ginataang gulay. Dito ni iniwi ay wag datoy karabasan, utong. Ken bawang, ken sibuyas. Tapos sagpawak ti basi nga karne. Data, igisak. Tapos daytoy ti paggatak. Naigisa kon daytoy bawang, sibuyas, ken karne, kabil kumot daytoy karabasan. Oh, yan mga mi. Tapos kalubak pay. Urayat nga agburek. Tapos kabil kung tumutan daytoy sumaruno daytoy utong. Gadupay waran nato. Gadoran. Nalpas mo daytoy lablaba akon ngayon salang ko tatay. Ita, nalpasan. Mangigit ka ko. Ay, sampay ko na lang. Habang nagluto ako, aglalaba ako, di ba? Kasi may natin tigas na automatic na washing machine. Hindi sampay ka na lang. Isukak man yung barbaron. Dito yung babae, dyan sel. Yan. Sampay. Data na ipisok ko dyan kwan, sitawan. Urayot nang lang na maluto da. Tapos ganda maikabil ko dyan gatanan. Habang aglut-luto dati mo baset nga anak ko, madama mo ti laptop na. Nyatar aramidam. Ano yan? Roblox? No. Ano eh? Minecraft. O, nagma-Minecraft siya. Natimplak da ito yan ti asin, paminta, kan pork cubes. Nagkaki pork cubes, pampalasa na. Tapos ikabil ko mo ito yung kwan, gata. At may ikabil ito gatanan. O, diba? Puspusan tayo ta sayang. Yan. Banglo. Puro talaga dali gata nga datoy. Klase nga datoy. Ito yung Coco Mama. Purong gata. May banglo. Yan. Tapos, uray na lang. Maluto na ito yung kaktisili na. Ang kabanglo. Tapos kalubak. Uray pa nga ako. Agurek manan. Mano naluto dahil ito yung luto. O, naluton. Damdamaman kami. Urayin nilang ni kuya ng taman kami